आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरिया फ़हीम। नाज़रीन, बज़बान शायरी बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हदिया शौक़ व मोहब्बत नात कहलाता है। शायर के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा जिस कदर कामिल और बुलंद होगा, बुलंदी और कमाल का वही दर्जा उसकी नात के लिए करार पाएगा। उर्दू ज़बान में बहुत से नातिया शाहकार अहले ज़ौक़ व इश्क़ के सामने मौजूद हैं, लेकिन आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुर रहमान का मजमूआ कलाम हदाइक़ बख्शिश पढ़कर मुहिब्बीन बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना बाग बाग हो जाता है, दिल की कली खिल उठती है और मोमिन की रूह बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ुद ब ख़ुद पहुँच जाती है और बर सग़ीर में मजहबी इक़दार के फ़रोग़, हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात दिलों में मोजज़न करने और बिलख़ुसूस महाफ़िल मीलाद का ज़ौक़ बढ़ाने और नातिया शायरी को एक नया अंदाज़ देने में आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुर रहमान की खिदमात को कभी भी फ़रामोश नहीं किया जा सकता। कि आला हज़रत के बहुत सारे कलाम और बहुत प्यारी प्यारी नातें, उनमें से एक बहुत प्यारा सा शेर यहाँ पे पेश करूँगी कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत हम सबकी जानी पहचानी है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुख्तलिफ़ नात ख़्वां भी आया करें। आपा तो हर दफ़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी और लाजिम व मलज़ूम चीज़ है, लेकिन आज आपा हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो इंशाअल्लाह आज हमारी जो मेहमान हमारे साथ रहेंगी और कलाम भी पेश करेंगी और हमारी तमाम लोगों जितनी भी नात ख़्वां यहाँ पर होती हैं उनकी रहनुमाई करेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सहर आज़म साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहर आज़म नहीं, सहर आज़म साहिबा। असल में ऐसा ही कुछ नाम जो है वो सारे लोग लिया करते हैं, तो हमारी ज़बानों पे चढ़ गया है। बहुत से लोगों से सुन के आज आपने भी यही नाम ले लिया जी। और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, नात ख़्वानी की दुनिया का एक नया नाम, आज हमारे साथ हैं सैयदा फरहानाज़। अस्सलाम वालेकुम। तीसरी मेहमान शख्सियत, ये भी नात ख़्वानी की एक दुनिया का एक नया नाम है, हमारे साथ यहाँ ऑडियंस में भी हुआ करती हैं, आज हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, इनका नाम है वरीशा फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही हमारे ऑडियंस भी हैं जो पूरी तैयारी से यहाँ बैठे हैं कि आज सहर बाजी से क्या क्या सवाल करने हैं और कौन सी नात सुनानी है, ये सब पूरी तैयारी से यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बवक्त मुक़र्रर इनको नात भी पढ़वाएंगे। अभी प्रोग्राम में नात शामिल करने की कोशिश कर रही हूँ और आपसे गुजारिश करूँगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई नातिया कलाम पेश कीजिए। तुम ही फर्श से अर्श तक जाने वाले, तुम ही नेमतें हक से दिलवाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तुम मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, है बेमिसल तेरा करम जान ले सब गुलामों पे हरदम है तेरी इनायत, वो गुलशन हो सहरा हो कि दरिया के पर्वत बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख
पर भी बरसा दे, बरसाने वाले आका मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। और सवारी से अपनी तू जिस दम उतरना, मदीने के ज़ाहिर ज़रा तू संभलना। सवारी से अपनी तू जिस दम उतरना, मदीने के ज़ाहिर ज़रा तू संभलना। यहाँ था मेरे मुस्तफ़ा का गुज़रना, हरम की ज़मीन पर कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, बेशक, सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। सर का मौका है ओ जाने वाले, आका मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुर रहमान का ये कलाम, और हमारी महफ़िल अभी से चमक गई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसको कबूल यहाँ फरमाए। पे मौजूद है ज़ाहिर है जो सीखना भी चाहती हैं जी और हाँ। पढ़ना भी चाहती हैं, तो उनके लिए बताती चलूँ जिन बच्चियों को नहीं मालूम कि ये तज़मीन मैंने पढ़ी आला हज़रत के कलाम की, और तज़मीन उसे कहते हैं कि जो हकीकी नात के अशार के साथ जो इजाफ़ी अशार लिखे जाते हैं वो तज़मीन कहलाती ताकि है। आप उस उस कलाम की शेर को तज़मीन। समझ सकें। जी हाँ, माशाअल्लाह। ये देखिए, किसी ने सवाल नहीं सोचा होगा ये वाला, लेकिन उन्होंने उसका जवाब दे दिया। बहुत अच्छा किया आपने। अब सुनते हैं कि हमारी जो मेहमान हैं सैयदा फ़रा नाज़, ये हमें कौन सा कलाम सुना रही हैं। जी बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी, हो उनके दर पर क़याम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी, हो उनके दर पर क़याम ऐसा। दरे नबी पर मुझी को देखो वो बेतलब ही नवाजते जा रहे हैं पे हम। मुझी को देखो वो बेतलब ही नवाजते जा रहे हैं पे हम। ना कोई मेरा अमल है ऐसा, ना कोई मेरा है काम ऐसा। ना कोई मेरा अमल है ऐसा, ना कोई मेरा है काम ऐसा। दरे नबी पर। सुभान अल्लाह। जी कैसा पढ़ा है? कलाम अच्छा है माशाल्लाह। और वैसे तो खैर आपा यहाँ पर होती हैं और जिस तरह से वो बताती हैं, ज़ाहिर है मैं उस तरह तो नहीं बता सकती, जो कुछ मुझे आता है उसके मुताबिक जो मुझे लगा। बहुत जल्दी में आपने पढ़ा कलाम ना, और बहुत अच्छा पढ़ा जा सकता था इसको मज़ीद, और बहुत तेज़ी के साथ एक तो आपने पढ़ा, और मुझे लगा कि आपने ऊंचा भी इसको उठाया, और फिर अंतरा आपने थोड़ा सा गिरा के पढ़ा, जितना उसको ऊंचा करके पढ़ना चाहिए था। आवाज़ आपकी अच्छी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, और माशाल्लाह से कहते हैं ना बड़ी भरी हुई आवाज़, वो है माशाल्लाह। लेकिन फुल एनर्जी में था। हाँ, इसीलिए फुल मैंने एनर्जी कहा के साथ कि था। बिल्कुल कि माशाल्लाह बड़ी भरी हुई आवाज़ के साथ अच्छे तरीके से पढ़ा, मगर थोड़ा सा मुझे तेज़ लगा। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैंने टेक्निकल जो चीज़ थी कि दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़े दवाम एक साथ आएगा। आपने कहा लुत्फ़े
تو وہ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں آیا. تو لطف دوام ایک ساتھ, جہاں بھی اضافت ہو اس کو ایک ساتھ پڑھیں تو میرا اچھا خیال ہے یہ لگتا ہے. بات بہت بار بچیوں کو بتائی بھی جاتی ہے, بتاتی جاتی اگر آپ رہی ہمارا ہے پروگرام پابندی سے دیکھتی ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں پتہ چلتی رہیں کہ گی, سانس کی دیکھا کریں. تقسیم کس طرح کرنی ہے کہ الفاظ جو ہے وہ ٹوٹے نہ. صحیح. بہرحال اچھا اوور آل ایک جو ہے وہ اچھا آپ نے پڑھا کلام. اب ہم سنتے ہیں کہ وریشہ جو ہے وہ ہمیں کیا سنا رہی ہیں. جی وریشہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے, خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے, میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سلام بچپن سے, میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سلام بچپن سے. آج بھی سرور عالم کی نگاہوں میں ہوں, آج بھی سرور عالم کی نگاہوں میں ہوں, مجھ پہ ہے شاہ مدینہ کی عطا بچپن سے, مجھ پہ ہے شاہ مدینہ کی عطا بچپن سے, میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سلام بچپن سے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت اور بہت پیارا کلام. ابھی ہمارے پروگرام میں ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بریک پہ جانے سے پہلے وریشہ فاطمہ جو ہیں وہ ہمیں کلام سنا رہی تھیں, اور اب سنتے ہیں کہ ظاہر اعظم بہت معذرت, سحر اعظم جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے, میں وریشہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے ماشاءاللہ, اور ایک بڑا کہتے ہیں نا بڑی میٹھی سی آواز ہے. اچھا مجھے ایسا لگا کہ جب بھی آپ نے کوئی مصرعہ اینڈ کیا, چاہے وہ استائی کا ہو یا انترے کا ہو, اس کو پراپر طریقے سے آپ نے نہیں کیا. یا تو آپ کی پریکٹس نہیں تھی, کیونکہ باقی آپ کی آواز سے بھی اور آپ کے انداز سے بھی اور آپ کے پڑھنے سے بھی لگا کہ آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھتی ہیں, لیکن جب آپ نے اینڈ کیا تو وہ پراپر طریقے سے نہیں آ رہا تھا. یہ تھوڑی سی مجھے کمی لگی. اور آج وہ گھبرا بھی بہت گئی تھیں, ہے نا. وہ فیل ہو رہا تھا کیونکہ آپ بتدریج جو ہے وہ آپ کا انرجی لیول وہ نیچے آتا جا رہا تھا. آپ بہت ڈاؤن رہی تھی پڑھتے پڑھتے. اگر دوسرا بھی پڑھنا پڑتا آپ کو تو ہمیں آپ کے قریب آ کے سننا پڑتا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ابھی میں صفیہ بات کر رہی ہوں. صفیہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. آپ کیسی ہیں؟ اور سحر بھاجی کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. سحر بھاجی سے پوچھیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک صفیہ, آپ سب کی دعائیں ہیں. جی صفیہ کلام پیش کر رہی ہیں. جی جی بالکل. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ سبحان اللہ واہ. سبحان اللہ. جی ابھی
कैसी रहीं? बहुत ही खूबसूरत, और फिर एक जो इसकी तर्ज है उसके साथ भी जो उन्होंने थोड़ा सा जगह ली चेंज हैं, लेकर आए हैं। वो जगह जो ली हैं वो माशाल्लाह लग रहा है कि बड़ा पका हुआ गला है माशाल्लाह इनका, माशाल्लाह बड़ा ये अच्छा। ज़्यादातर जो हैं ये हमारी जो उम्मे हबीबा आंटी हैं ये उनके कलाम पढ़ा करती हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और अक्सर आपा बोलती हैं अब कुछ और सुनाओ, आज कुछ और सुनेंगे, तो वो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी तरह निभाती हैं। माशाल्लाह आज शायद आपके जो प्रोग्राम की थीम है उसके मुताबिक इन्होंने आला हज़रत का कलाम पेश किया, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा अच्छा उसका हक निभाया माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉलर है हमारे साथ, नाज़रीन को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इशरत रहीम यार खान से। इशरत रहीम यार खान से। इशरत, नात पेश करेंगी? जी बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपकी मैं नाज खान बनने का मुझे बहुत शौक है। हम बना रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, आप पढ़िए बिस्मिल्लाह। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी नहीं माशाल्लाह पढ़ा तो इन्होंने बहुत कम, शायद अगला मुकम्मल करती थी कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। आगाज़ से लगा कि अगर आगे भी पढ़ती हैं तो बहुत भरपूर तरीके से पढ़ती हैं। आगाज़ और बहुत आप भरपूर माशाल्लाह था। नात ख़्वां बनने की जब आपने नियत की होगी ना, उस दिन से आप नात ख़्वां बन गई माशाल्लाह। और सिर्फ एक चीज़ जो मुझे कुर्बान नहीं करें, कुर्बान ज़माना है, ठीक है, तो वो अच्छा साफ़ सुथरा लफ्ज़ मगर समझ में माशाल्लाह आएगा। आवाज़ और अंदाज़ बहुत परफेक्ट। कॉलर हैं एक और हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अस्मा इम्तियाज़ मनी बावागीन से। कौन बात कर रही हैं? अस्मा इम्तियाज़ मनी अस्मा बावागीन से। इम्तियाज़। जी अस्मा, बिस्मिल्लाह, नात पेश करेंगी? जी नात पेश करूँगी। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह। जी, जो इन्होंने शुरू किया, अच्छा जब इन्होंने पढ़ा तो इनको हमने कहा कि आपने बहुत तेज़ पढ़ा। इन्होंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने इसको ज़रूरत से ज़्यादा स्लो कर दिया, बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों ही चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि ना तो बहुत स्लो हो जाए और ना ही बहुत तेज़ हो जाए। आप अपनी सहूलत ज़रूर देखें, लेकिन तर्ज को उसके मुताबिक चलाएं तो अच्छी बात है। बिल्कुल, तो उसका टेम्पो है उसमें वो उतना ही रहे। अच्छा, अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। आज ऑडियंस ने क्या क्या सवाल सोचे हुए हैं? जी, कौन सवाल कर रहा है आज? पहला सवाल, नाम बताइएगा अपना। अलमास। अलमास। जी अलमास, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं नात पढ़ती हूँ तो उस दौरान मेरा सांस बहुत फूल जाता है, तो कोई कंट्रोल मतलब किस तरह किया जाए उसे? ठीक है। अच्छा, सांस फूलने की जहाँ तक बात है तो ये मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकता है। मैं जब ये महसूस करती हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर पढ़ने से फ़ौरन पहले अगर कुछ खा लूँ तो मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सांस थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसा भी होता है, और फिर इसकी बाकायदा मश्क भी करवाई जाती है, बाकायदा मश्क भी सिखाई जाती है कि आप मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बयान करूँ तो आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई सा भी एक तर्ज ले लीजिए, तो उसको आप कुछ सेकंड के साथ शुरू करें, मतलब 10 सेकंड करें, फिर उसके बाद उसे 12 पे लेके जाएं, फिर उसे 15 पे लेके जाएं। तो ये मश्क होती है बाकायदा सांस को बढ़ाने की, तो फिर वो आपको स्टेमिना मिलता है इस तरह ना। वैसे मुझे ये लगता है कि मैं जब पढ़ने से फ़ौरन पहले कुछ खा लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। घबराहट में भी अक्सर होता है कि सांस फूलना शुरू हो जाती है, बिल्कुल। दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हुई होती है और परेशानी शुरू हो जाती है कि सांस फूल जाएगा, जबकि होना नहीं होता ऐसा, वो घबराहट में ज़्यादा हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है आप बहुत तेज़ी से स्टेज तक चलते हुए आए और बड़ा एक्साइटेड भी हैं, तब भी आपके सांस फूल जाती है। तो वही बात है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये मुख्तलिफ लोगों के साथ सांस को जो है वो फूलने का मसला हो जाता है। लेकिन इसकी बेहतरीन मश्क यही है कि आप सेकंड्स के हिसाब से अपना जो है सांस है उसको बढ़ाइए। प्रैक्टिस होगी उस कलाम की, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। कम से कम पढ़ेंगी तो प्रॉब्लम और होगी, हुरिया ज़्यादा ये भी पढ़ेंगी होता तो- है कि अगर एक ही मिसरे को एक ही बार फ़ौरन से अदा करने की कोशिश की जाए बगैर सांस रोके तो भी सांस ज़ाहिर है एंड तक आके फूल जाता है और आपको लगता है कि पता नहीं क्यों सांस फूल रहा है। अगर वजह होती है कि आप उसे तकसीम नहीं करते सांस को।
صحیح. اب نعت سنتے ہیں, کون پیش کر رہا ہے جی؟ سائمہ. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا. سبحان اللہ. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, سب سے اولا والا. سبحان اللہ. جی. اعلیٰ حضرت کا بہت ہی مشہور کلام جو بچوں سے لے کر بڑوں تک اور بڑوں سے لے کے بزرگوں تک سب کا ہی پسندیدہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی محفل میلاد اس کلام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے. بہت پسند کیا جانے والا کلام, بہت زیادہ پڑھا جانے والا کلام, مگر اس کے باوجود آپ نے جب شروع کیا تو پہلے ہی لفظ کے بعد مجھے آپ نے جو اولا و اعلیٰ کہا, مجھے ایسا لگا آپ نے ہولا اس طرح سے کچھ ساؤنڈ آیا. دوسری بات کہ پریکٹس بھی نہیں لگی مجھے آپ کی, ابھی بہت آپ کو مشق کرنے کی ضرورت ہے پڑھنے کی. جو آپ کا شعر جو اونچا وہ تھا نا, اپنے مولا کا پیارا, اس میں تھوڑے کمزور ہو گئی تھیں آپ, ٹھیک ہے, تو وہ کمزور خود بھی بہت ہیں. جی آپ کیا پڑھیں, کیا نام ہے آپ کا؟ وریشا. وریشا. یہ بھی وریشا ہیں بھائی, دو وریشا ہیں آج ہمارے پاس. جی وریشا, بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. جی آپ کیا کہیں گی؟ اچھا, پہلے تو یہ کہ کچھ بھی سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, یہ ویسے ضروری ہوتا ہے حوریہ کہ استائی کے ساتھ بچیاں انترے بھی پڑھیں تو زیادہ بہتر محسوس ہو سکتا ہے, پتہ چل سکتا ہے کہ آپ پراپر پڑھ رہی ہیں, آگے نہیں. دوسری بات یہ جو آپ نے زیبا کہا نا, یہ زیب جو لفظ ہوتا ہے نا, اس سے نکلا, گلے زیبا کہوں تجھے, زیبا. اور باقی ایک دو لفظ بھی جو آپ کو حوریہ اکثر بتاتی ہیں, آپ نے وہ جو استائی میں تھا اس میں تھوڑا سا اس کی بھی آپ نے غلطی کی, اور مالک و مولا. ہاں, آپ نے آغاز اچھا کیا, لیکن وہی بات ہے کہ جتنی بھی پریکٹس کریں تو وہ اتنی ہی زیادہ پرفیکشن آتی چلی جاتی ہے. انشاءاللہ. تو یقیناً اور پریکٹس کریں گے اور اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی بھی ناٹ بیڈ, لیکن اور اچھا پڑھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی ایک بہت پیاری سی دعا جو کہ ان کے اپنے کلام میں ہے کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنا, سرکار ہماری ثنا خوانی قبول فرمائے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری آڈینس میں نعت پڑھی جا رہی تھی, اور سہربا جی نے ان کو بتایا بھی کہ کس طرح نعت پیش کرنا چاہیے. اور اب ایک اور نعت خواں جو یہاں سے ہمیں نعت سنائیں گی, جی نام پیش کریں. نمرا فیروزی. نمرا. نمرا کہ نمرا؟ نمرا. ان کا نام نمرا ہے. جی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی نہایت اختصار کے ساتھ. جی. حالانکہ اس کلام کو اگر پورا بھی سنا جائے تب بھی یہ لگتا ہے کہ فوراً ہی شروع ہوا, فوراً ہی ختم ہو گیا. یہاں تو آپ نے حقیقتاً فوراً شروع کیا, فوراً ختم کیا, مگر اچھا پڑھا, کلام بہت اچھا تھا, تو میں تو اس کی طرز میں کھو گئی, اور بہرحال اچھا پڑھا آپ نے. ماشاء اللہ. جی کوئی سوال؟ مصباح.
میرا سوال السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے سحر باجی سے بھی اور ہماری عوریہ آپی سے بھی کہ ابھی آپ نے نعت پڑھی تو اس نعت میں آپ نے جو اشعار دوسرے مکس کر کے پڑھے تو کیا ہم اس کو گراں لگانا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، گرہ کے اشعار یہ نہیں ہوتے. یہ جو میں نے پڑھا، میں نے شروع میں بتایا تھا، یہ تضمین ہے جو اسی شعر کے اضافی اشعار لکھے گئے. گرہ جو ہے وہ دوسری نعتوں کا، جو آپ ایک شعر پڑھ رہے ہیں نعت کا، اسی کے موضوع کے مطابق اس سے لیتے ہوئے دوسرے اشعار اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ دیٹ از کالڈ گرہ بندی ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے، سمجھ گئی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زرتاش اویس لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کا نام میں سمجھ نہیں پائی. زرتاش اویس. زرتاشا. جی نعت پیش کریں گی زرتاشا؟ جی اور میری بہن بھی کرنا چاہتی ہے. آپ پیش کیجئے، پہلے آپ کی نعت سنتے ہیں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سبز گنبد والے قبول دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. شاباش، سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی، ختم ہو گیا. جی حوریہ، بات وہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا بہت خوبصورت انداز ہے نعت پڑھنا. تو یقیناً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اچھا نہیں پڑھ رہے تو آپ نہ پڑھیں، یا آپ آپ اچھا پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ پڑھتے ہی رہیں. یہ تو اپنے عشق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سبھی پڑھنا چاہتے ہیں. خانوں میں نام لکھوانا سب سے بڑی بات، بس وہ شرف انہیں مل گیا ثنا خوانی کا. آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے زرتاشا. بالکل. اچھا جی، پارٹیسپینٹس کی طرف آتے ہیں. آپ کو کیا آج کون سا کلام پیش کرنے والی ہیں آپ دوسرا؟ جی ضرور. یہ ہیں سیدہ فرح ناز. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی یہ کلام بہت اچھا ہے اور آپ نے پڑھا بھی بہت اچھا، لیکن تھوڑے سے آپ نے یہ چالاکی کی کہ انترے میں جو بہت زیادہ کھینچنے والا جو حصہ تھا نا وہ آپ نے یہاں سے کٹ کر دیا. کیسے کرنا تھا آپ بتائیں نا. یہ میں کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے، اس میں میں پڑھتی نہیں ہوں اسے، لیکن یہ کہ میں نے کیونکہ سنا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ حصہ جو ہے نا وہ تھوڑا کھینچ کے پڑھنے والا ہے، لیکن بڑی صفائی سے آپ نے اسے کٹ کیا، وہ پتہ نہیں چلا کسی کو. ہاں جانا خراب ہوگی نزلے کی وجہ سے میں نے سو کیا، ورنہ نہیں ٹھیک ہے آپ اپنی سہولت کے اچھی مطابق پڑھ رہی ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ نے گلے کے مطابق اور اپنی سہولت کے مطابق پڑھا، یہ اچھی بات. صحیح ہے. اچھا جی، اب سنتے ہیں وریشہ فاطمہ ہمیں کیا کون سا کلام سنا رہی ہیں. جی وریشہ صلی اللہ علیہ وسلم. سانو اپنے کول بلا لے مدینے والڑیاں، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والڑیاں، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والڑیاں، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والڑیاں، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والڑیاں. ہجر دی رات لمبی کیڑے پاس جاواں میں، ہجر دی رات لمبی کیڑے پاس جاواں میں، دل دیاں گلاں کنوں ادیب سناواں میں، دل
किनो अदीब सुनाव मैं, तू ही सुन ले कोल बुला ले मदीने वालड़िया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अदीब रायपुरी साहब का बहुत खूबसूरत पंजाबी बहुत कलाम। खूबसूरत और बहुत मशहूर पंजाबी कलाम। अच्छा, पढ़ती आप अच्छा है माशाल्लाह, आवाज़ भी आपकी अच्छी है, लेकिन वही बात कि आप तर्ज में ना कहीं कहीं बहक जाती हैं, जो एक असल तर्ज होती है ना उससे थोड़ा सा हट जाती हैं। इसमें भी आपने ऐसे ही किया, लेकिन अभी उस पहले वाले से बहुत फिर भी बेहतर था और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। लेकिन कोशिश हमें ये करनी है कि जब ये जो जगह है ना, मैं अक्सर सना खानों से ये कहती हूँ कि यहाँ जब आप आएँ तो पूरी तैयारी से आएँ, क्योंकि आपको ये मौका अभी मिला है, दोबारा कब मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन आपको मनवाना होता है यहाँ बैठकर अपने आप को कि मैं कैसा पढ़ रही हूँ। हर मौके को आखिरी मौका समझ के किसी बड़े ने कहा ना कि उसी तरह से उसको अवेल करें। बिल्कुल। और यकीनन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ही ऐसा है कि जिसको आप जितनी मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ करेंगे, उतना ही जो है वो आप लज्जत आपको भी मिलेगी और दूसरों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी ऑडियंस का कि जो यहाँ पर आते हैं और हमें नाते भी सुनाते हैं, हमसे भी नाते सुनते हैं, और ये हमारी महफिल सज जाती है इनके आने से। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सहर आज़म साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप तशरीफ़ लाई, वक्त निकाल कर यहाँ आई। और एक चीज़ जो मैं बार बार कहती हूँ कि ताबिंदा आपा की कमी जो है वो हमेशा में जब नहीं आती है तो हमें महसूस होती है। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करे, जो उनकी तकलीफ़ है, जो भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है शायद, जिसकी वजह से वो आज नहीं आई हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी कि वो हमारे प्रोग्राम में आगे शरीक हो। और आखिर में सिर्फ एक बात ही कहती चलूँ कि हमारी जो कोशिश होती है वो यही कि अच्छे से अच्छी चीज़ आप तक पहुँचा सकें, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये ज़िक्र जो हम यहाँ करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जितने सनाख़्वा सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबको कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी बात सुनने को मिल जाए, कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिल जाए। और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। आज मैंने सहर बाजी से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें पता चली, बच्चों से भी यकीनन सीखने को मिलता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबका। और आखिर में आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुर रहमान का एक बहुत खूबसूरत कलाम जो कि मैं मुकाबलों में पढ़ा करती थी। अच्छा। तो पिछले दिनों गुलहाए नात में जब शिरकत का मौका मिला तो उन्होंने कहा आपने कभी वो नात सुनाई नहीं। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद पढ़ रही हूँ, तो अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नए मेहमानों के साथ अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ज़िंदगी बखैर। तब तक के लिए हुरिया फ़हीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी महक दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुल बेबहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुल
آ گئے ہو سکے بٹھا